واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصر از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ، یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخزرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमार बाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा, और हुसैन इब्ने अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलुओं में बैठते रहे। ज़माने ने वो मंजर देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजराए फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं, खुतबा छोड़ के हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी ज़माने ने देखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजदा इतना तवील हो गया, हमें लगा या तो वही का नज़ूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन मैंने जब नज़रें उठा के नखियों से देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फ़ों को पकड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्करा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ़ लाए तो चादर ओढ़ी थी, बुक्कल की हुई थी मेरे हुजूर ने। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर की बुक्कल फरमाई थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थे, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? फ़काशफ़हू। तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। फ़ैज़ल हसन वल हुसैन अला वरकह। तो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ़ हुजूर को बेचैन कर देती थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हज़रत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ातिमा, हुसैन को चुप करवाओ। अला तालमी अन्ना बकाअहु योज़ीनी। तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफ़ों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। ज़माने ने वो घड़ियाँ भी देखी कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मग़रिब की अदायगी के लिए हाज़िर हुआ और मैंने ये इजाज़त ख़ास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाज़त दें, मैं हुजूर की खिदमत में हाज़िर होता हूँ, मग़रिब की नमाज भी अदा करूँगा और फिर हुजूर से अर्ज़ करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाज़त दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। नमाज मग़रिब अदा की, सलाम फिरा तो मेरे दिल में आरज़ू थी मैं हुजूर से अर्ज़ करूँ, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मग़फ़रत की, बख्शिश की दुआ कर दें। लेकिन हुजूर इबादत में, ज़िक्र में, नवाफ़िल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरज़ू रखने के बावजूद भी अर्ज़ न कर सका। खैर, नमाज इशा का वक्त हुआ, अज़ान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी 2 हो गई। माँ ने जाते पूछना है हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मग़फ़रत की, बख्शिश की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में ये ख्याल रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पे मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। चलने में थोड़ी सी रफ्तार तेज़ हो गई जिससे कदमों की आहट पैदा हुई। तो जब आवाज़ पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाज़ा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? पर खुद ही कहा, हुज़ैफ़ा तो नहीं। तो मेरा दिल धड़क रहा था। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया, मा हाजतों का,
غفر اللہ لکا ول امکا، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔